এবার যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে চোখ রাখবো, বিধানসভায়ও সেলিব্রেশন। গতকাল যে ম্যাচে জয় হয় ভারত, তারপরেই কিন্তু বিধানসভাতেও সেলিব্রেশন কংগ্রেস বিধায়কের। জার্সি পরে বিধানসভায় এমএলএ। আবার একবার জানিয়ে রাখবো, বিধানসভায় ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন কংগ্রেস বিধায়কের। জার্সি পরে বিধানসভায় এমএলএ, কংগ্রেস এমএলএ ইমরান খেরওয়ালা। বিধানসভায় ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন। বিধানসভায় ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন। গুজরাট বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়কের জার্সি পরে বিধানসভায় সেলিব্রেশন। আবার একবার জানাবো, গুজরাট কি বলছেন এই বিষয়ে বিধায়ক, শুনে নেব। आज जिस तरह से कल दुबई में मैच हुआ और इंडिया 12 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी जीता है, मुझे तो खुशी है, लेकिन पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों को बहुत ही खुशी है कि इंडिया 12 साल के बाद ही चैंपियन ट्रॉफी जीता है। आज विधानसभा का सत्र चालू है, उस दरमियान मुझे लगा कि मेरे हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का मनोबल मजबूत करने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए आज मैं इंडिया की क्रिकेट की जो टी शर्ट पहन के आया हूँ। और विधानसभा के अंदर हम लोग आज जो हमारे सत्र चालू होने से पहले हम लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, उसमें केक काटेंगे और